अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान, MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैज़ाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्तों की समाअत की। बेंच पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला भी मौजूद थे। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान बैरिस्टर मंसूर उस्मान आवान ने वफाकी हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया कि वफाकी हुकूमत ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है जो हक़ाइक़ को तलाश करेगी और उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के हवाले से जो उनके दायराकार है, जो उनकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, जो TORs हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए। आज की अहम खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को मुस्तरद कर दिया है और हुकूमत के अटॉर्नी जनरल से कहा है कि वो ये हुकूमत से मालूम करके बताएं कि क्या हुकूमत कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे सकती है या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने इस हवाले से वफाकी हुकूमत से रब्ता करके कोर्ट को आगाह करने की बात की है। दूसरी अहम बात जो आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने की है वो है साबिक चेयरमैन पैमरा अफसार आलम के उस हलफनामे के बारे में जो हल्फिया बयान जो सुप्रीम कोर्ट में चंद दिन पहले दायर कराया गया था और जिसमें ये इंकशाफात किए गए थे कि 2017 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने के दौरान जनरल फैज़ हमीद बतौर एक सीनियर अफसर ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के उन्होंने टेलीफोन पर और बल्कि उनके कुछ मातहतों ने भी टेलीफोन पर पैमरा के हुकाम पर और ख़ुद चेयरमैन पैमरा जो उस वक्त थे अफसार आलम उन पर शदीद दबाव डाला कि मखसूस TV चैनल्स को बहाल करने के लिए और बल्कि एक मौके पर तमाम TV चैनल्स को बंद करने के लिए दबाव डाला। चेयरमैन पैमरा ने अपने उस हल्फिया बयान में ये भी इंकशाफ किया था कि उनके अहलकारों को और उनको जान का ख़तरा था और उसको बचाने के लिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें वो ऑडियो टेप भी चलाई गई जिसमें मुबैना तौर पे खुफिया इदारों के अहलकार जो हैं पैमरा के अहलकारों को धमकियाँ लगा रहे थे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उस हल्फिया बयान के हवाले से अटॉर्नी जनरल से कहा कि क्या अब इतने संगीन इल्ज़ामात जो साबिक चेयरमैन पैमरा ने लगाए हैं आपके वज़ारत दिफ़ा के एक मुलाजिम के ऊपर बल्कि वज़ारत दिफ़ा के ऊपर, तो क्या इसके बावजूद भी आप अपनी नज़रसानी की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, जिस पे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो अपनी नज़रसानी की दरख्वास्त वापस लेंगे और अभी भी उनका ये मौक़िफ़ है। जिस पे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि ये जो आपने कमीशन बनाया है, जो कमेटी बनाई है 3 सरकारी मुलाजमीन की, ये एडिशनल सेक्रेटरी इंटीरियर हैं और एडिशनल सेक्रेटरी वज़ारत दिफ़ा हैं और ISI के एक डायरेक्टर हैं। इन सरकारी मुलाजमों के पास तो इतना अख्तियार भी नहीं कि किसी को बुला के वो उससे सवाल जवाब कर सकें या अगर किसी सरकारी दफ्तर में भी जाते हैं तो वो सरकारी दफ्तर भी इस कमेटी के साथ तावन करने का पाबंद नहीं है और ये कमेटी एक आई वॉश है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि ये जो कमेटी हुकूमत ने बनाई है ये एक आई वॉश है, इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं। ये कागज़ का टुकड़ा है और पिछले 4-5 साल से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अमल नहीं किया गया और अब 4-5 साल बाद ये कहा जा रहा है कि हम नज़रसानी की दरख्वास्तें वापस ले लेते हैं और उसके बाद अब एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी गई है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह भी कहा कि इससे पहले अगर आइन या कानून पे अमल हो रहा था या नहीं इससे हमें कोई गर्ज नहीं, मगर आज के बाद अभी इसी वक्त से पाकिस्तान के अंदर अब आइन और कानून के मुताबिक हर काम किया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह भी अटॉर्नी जनरल से कहा कि उनकी तरफ से जो नज़रसानी की दरख्वास्त वापस ली जा रही है ये इसके हवाले से भी कोई फौरी फ़ैसला नहीं किया जाएगा और अफसार आलम ने जो साबिक चेयरमैन पैमरा हैं उन्होंने जो एफिडेविट जमा कराया है इस हवाले से वज़ारत दिफ़ा जो है अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अफसार आलम को भी रोस्टरों पर बुलाया और पैमरा के जो अफसरान थे उनको भी बुलाया, जिसमें पैमरा के जो कानून के महकमा कानून के जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर लॉ, वो पेश हुए। उनसे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पूछा कि क्या आपने अफसार आलम का जो हल्फिया बयान है वो पढ़ा है, जिस पे एक अफसर ने कहा कि नहीं, उन्होंने नहीं पढ़ा, बल्कि दूसरे एक उनके लीगल एडवाइज़र थे उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कानून पढ़ा है। जिस पे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पैमरा की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील एडवोकेट हाफिज़ S.A. रहमान जो हैं उनसे भी पूछा कि क्या उन्होंने अफसार आलम का एफिडेविट पढ़ा है, जिसमें उन्होंने कहा उन्होंने नहीं पढ़ा और चीफ जस्टिस काफ़ी बरहम हुए और कहा कि आपने अभी तक अफसार आलम का ये हल्फिया बयान क्यों नहीं पढ़ा और क्या आपको घर पे हम ये हल्फिया बयान भिजवाते, ये आपकी ज़िम्मेदारी थी कि हल्फिया बयान को
پڑھ کر آتے. تاہم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیئرمین پیمرا کو فوری طور پہ طلب کیا ہے. ابھی کورٹ کی سماعت میں وقفہ ہے اور وقفے کے بعد چیئرمین پیمرا سے کہا گیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوں. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج جسٹس اطہر منلہ نے بھی کافی ریمارکس دیے ہیں اور انہوں نے یہ بار بار کہا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہیں کرتے رہے، جس کی وجہ سے آج ہم اس مرحلے پر اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں. چیف جسٹس اطہر منلہ نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ آئین پاکستان لاسٹ ٹائم جب عاصمہ جیلانی کیس میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا، اس فیصلے کے ٹھیک کتنے سال بعد مارشل لاء لگ گیا تھا، جس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ 4 سال بعد ملک میں مارشل لاء لگ گیا تھا. تو اطہر منلہ نے کہا کہ یہی وہ وجہ ہے کہ آپ عدالتی فیصلے پہ اگر بر وقت عمل نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد بار بار ہمیں مارشل لاء کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے اطہر منلہ نے کہا کہ آج بھی کیا آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ملک میں مارشل لاء کی صورتحال نہیں، اور کیا آج اٹارنی جنرل یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کے مطابق عمل ہو رہا ہے؟ جیسے اطہر منلہ نے یہ بھی کہا اپنے ریمارکس میں کہ یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو فیض آباد دھرنا کیس میں دی گئی ہے، اور اس لینڈ مارک ججمنٹ کی بنیاد پہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے گا. ابھی تک کی یہ سماعت ہے اور کچھ ہی دیر میں جب چیئرمین پیمرا سپریم کورٹ تشریف لے آئیں گے تو دوبارہ سماعت ہوگی. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قانونی ماہرین کے مطابق جب کوئی بھی شخص کسی عدالت میں ایک حلفیہ بیان جمع کراتا ہے تو اس حلفیہ بیان میں جس شخص پہ کسی قسم کا الزام لگایا گیا ہوتا ہے تو عدالت اس شخص کو طلب بھی کر سکتی ہے، نوٹس بھی دے سکتی ہے اور اس سے بھی جوابی حلف نامہ مانگا جا سکتا ہے. تو اب جبکہ افسار عالم نے ISI کے سابق سربراہ جنرل فیض حمید پہ براہ راست سنگین الزامات لگائے ہیں، تو اس کے بعد اب قانونی طور پہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ سپریم کورٹ جنرل فیض حمید سے کو بھی نوٹس جاری کرے، ان کو طلب بھی کرے اور ان سے جوابی حلفیہ بیان بھی مانگے. یہ بڑی ہی ایک دلچسپ صورتحال ہے. اپنی نوعیت کا یہ پہلا کیس ہے جس میں اس طرح براہ راست ISI کے ایک سابق سربراہ کے اوپر ایسا سنگین الزام لگا ہے. مگر یقینی طور پہ اس سے پہلے ایک اصغر خان کیس کے اندر ISI کے سابق سربراہ پہ 1990 کا الیکشن چوری کرنے کا ایسے ہی الزامات لگے تھے. اس میں بھی ایفیڈیوٹ جمع کرائے گئے تھے، مگر اس وقت لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی جو 1990 میں ISI کے سربراہ تھے، انہوں نے اپنے حلفیہ بیان کے ذریعے یہ اقرار کیا تھا کہ 1990 میں انہوں نے سیاستدانوں میں پیسے بانٹے تھے. بہرحال اب یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد کیس اس لیے بھی ہے کہ یہ ایک براہ راست الزام لگایا گیا ہے ایک سابق اعلیٰ عہدیدار کی طرف سے، سابق چیئرمین پیمرا کی طرف سے، اور آج افسار عالم خود بھی سپریم کورٹ میں موجود تھے. ابھی تک روسٹر پہ وہ آئے ہیں مگر چیف جسٹس نے ان سے کسی قسم کا سوال نہیں کیا. اب جب چیئرمین پیمرا جو ہیں وقفے کے اندر سپریم کورٹ میں آئیں گے تو اس کے بعد کی صورتحال کے بارے میں بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.